देखिए मम्मा यहाँ पे अपने खेत से ये हरा धनिया निकाल रही हैं। ये देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे हरा धनिया है। चलो फिर बनाते हैं परांठे। आलू जो है वो बॉयल हो चुके हैं। पेस्ट बनाया है। अब इसमें डाल देंगे हरा धनिया खूब सारा, थोड़ा सा डालेंगे हरा लहसुन और अब ये देखिए यहाँ पे जो अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया है उसको डालेंगे। और अब डालेंगे इसमें नमक, स्वाद अनुसार, पराठों की स्टफिंग रेडी हो चुकी है।